أهلا وسهلا بكم. عودة سريعة إلى الدرس. سامحوني، انقطع درس اليوم بسبب أن التسجيل لم يتحمل الموبايل تسجيل أكثر من طاقته. حذفت ما قدرت أن أحذفه في قسم الفيديوهات، وأتابع معكم درس اليوم. اليوم هو يوم الأربعاء مثل ما قلت لكم، درسنا هو الدرس 11. تابعت معكم إلى أن وصلت في الفيديو السابق إلى كلمة صفوح. أتابع معكم. pardon, je lis avec vous. صفوح، صاد فتحة، صاد فتحة، صا فتحة، واو سكون فو، صفو، حا ضمتين حن، صفوح، صفوح، فو، فو، صفوح. Indulgent, 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 صفوح، indulgent، صفوح. فا فتحة واو سكون فو، فا فتحة واو سكون فو، را زا ضمتين avec bois، زا ضمتين زن. Surmonter, surmonter ou victoire, victoire. Surmonter ou victoire. فوز، فيروز، فا فتحة يا سكون في، را ضمة، را ضمة، واو سكون رو، فيرو، زا ضمة زو، زا ضمة زو، فيروز. turquoise، turquoise ou turquoise، turquoise، turquoise ou turquoise. Même chose. فيروز. Maintenant, je lis avec vous le démonstratif اسم الإشارة، اسم الإشارة. La leçon 11 اسم الإشارة. le démonstratif. هذا، هذا. هذا s'écrit ainsi mais se prononcer. هذا. Prononcer هذا. S'écrit ainsi ça mais se prononcer هذا. مكتوبة بهذا الشكل لكنها تنطق هذا mais se prononcer هذا، هذا. نعم، هذا celui-ci est un nom démonstratif اسم إشارة. Démonstratif اسم إشارة servant à montrer et à désigner sans le nommer. Sans le nommer un être ou un objet. Un être, un être ou un objet. Le désigner, se désigner appelé المشار إليه، المشار إليه، المشار إليه، المشار إليه، المشار إليه، المشار إليه. le désigner، المشار إليه. doit remplir trois conditions pour être montré et désigné par هذا، par هذا. أولا être singulier، être singulier، être singulier. 2. être masculin، être masculin, un livre masculin. 3. être proche، être proche. Par exemple, هذا كتاب، هذا كتاب، هذا كتاب. نعم، كتاب le désigner كتاب، un livre. Non. Ceci est
un livre. Ceci est un livre. هذا كتاب. Ceci. هذا. Celui-ci ou celui-ci. Ceci ou celui-ci. هذا. كتاب, un livre. Un livre. Singulier. Singulier. مفرد. Singulier. مفرد. Deux. Masculin. مذكر. مذكر. Singulier. Ou singulier. Deux. مذكر. Trois. Proche. قريب. 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 Proche. مذكر. Masculin. مفرد. Singulier. Singulier. مفرد. Masculin. مذكر. قريب. Proche. Proche. قريب. Masculin. مذكر. Singulier. مفرد. مفرد. مذكر. قريب. المشار إليه. المشار إليه. Le désigné. المشار إليه. مفرد. Singulier. مذكر. Masculin. قريب. Proche. إذن, je répète avec vous. Le démonstratif, هذا, s'écrit ainsi, mais se prononcer هذا. هذا, ceci, celui-ci est un nom démonstratif, اسم إشارة, servant à montrer et à désigner sans le nommer, un être ou un objet. Le désigné, ce désigné, appelé المشار إليه. المشار إليه. المشار إليه. المشار إليه. Doit remplir trois conditions. ثلاثة شروط. ثلاثة شروط. Trois conditions pour être montré et désigné par هذا. أولاً, الشرط الأول. أولاً, être singulier. مفرد. ثانياً, être masculin. مذكر. ثالثاً, être proche. قريب. قريب. Exemple, هذا كتاب. هذا كتاب. هذا كتاب. هذا جدار. هذا جدال. Ceci est un mur. Ceci est un mur. هذا جدار. هذا لوح. Ceci un tableau. Ceci est un tableau. Ceci est un tableau. هذا لوح. هذا لوح. إذن أنهي معكم الآن إن شاء الله. أنهي معكم هذا الدرس القصير بعنوان اسم الإشارة لو ديمونستراتيف. نعم، إن شاء الله ألقاكم في درس جديد غدا بإذن الله تعالى. إن شاء الله تعالى. نعم. Enfin, je vous souhaite bonne chance. Au revoir. Au revoir. Et je vous conseille de refaire les vidéos précédentes afin que nous puissions continuer ensemble dans cette série. Dieu en toute sécurité. Au revoir. Au revoir. مع السلامة. ألقاكم في درس جديد غدا بإذن الله تعالى. Au revoir.